domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. Hello everyone, everybody, this is Michael Bation. Please subscribe to the YouTube channel. Also, you can follow me other social media accounts in Facebook, Instagram, and Twitter. To update me about just click the notification bell. So right now guys, kakatapos ko lang pupunta sa church namin. And right now, nandito po ako ngayon sa city. Nandito po ako ngayon sa syudad na Iligan. And I decided to vlog right now. It's just because, as what I've noticed in this particular moment of time, sobrang wala na po masyadong tao dito. Gamay ra kayong tao dire sa syudad. Like, grabe nyo na siya kadaghan usually yung mga tao na mga bandera. And also the cars, mga car daghan, but karon is gamay na lang gid kayo bitaw. And igdigan ko ni adtog Chowking, and gamay ra kay dangaon sa Chowking karon guys. So let's go. Ihawlaw ko ma-vlog dire. So now let's continue vlogging over here. It's just because nahiya ako dun kanina. So ngayon guys is sobrang late lang po talaga ng mga tao ngayon. I will show you. So guys, I'm walking here in the street. And nga riyon, karon is gamay ra gyud kayong tao bitaw. So I decided to vlog. I am wearing mask there. It's just because, you know, because of the coronavirus. And I just want to share you something guys, that here in Iligan is all classes, private and public, are suspended. So which is something I really like about. Kaya wala na may klase. Yeah. So guys, I'm already here in 7-Eleven. I don't know if you hear what I'm saying right now guys, because I'm wearing mask. Ano magud nila guys, it's kuan daw na ay pasyente dire sa Iligan gikan na sa sanitarium, which is positive sa coronavirus. So mo to siya nga kuan suspended all the classes. Ayun, karon is gamay na diri kay mga tao dire syudad karon, as in wala kay mga tawag yan, mga sakyanan po wala po kayo. And karon is naulaw ko kay nahiniaging mga tao. So guys, so as what I've noticed right now, and as far as I know, I just really think that the coronavirus will be really spread here in Iligan. It's marag matingala sa bitaw ta. I feel so worried about what's gonna happen after next day. The next day. Hi guys, I'm here right now in Gaisano Mall, Iligan, and I am with my mother. Karon is grabe kami ngaw sa mall. Like wala dyan, sirado ang mga grocery nila store. So sirado gid halos. Madong tamighan hardware pero sirado ang hardware, so balik mi sa ubos. Karon is namin sa groceryhan, and here is it. Mori siya mga gipang kuan, ang palit. Malit labig mga pagkaon, no? So mo ni mga gipang palit sa. Pero kulang pa kayo and mamalit labig lain. Okay. Kuan day sirado din mga Gaisano karon ang mga kuan nila mga store, except aning kuan, except sa Watson and except sa mga pharmacy house. And ang supermarket nila is Abre. So mura gyud ning Abre. So magpanik buying daw mi daw. Kung ganaan na. Magpanik buying. Palit-palit. So come on, mamalit sa ta. So guys, I have to stop vlogging right now. It's because mamalit sa jud mi dire.
dili ko makatarong og vlog kay akong gigunita ning ganani. So mamalit sa jud mi guys. One eternity later. So mo siya mong gipapalit guys. Hi guys, naanami diri, nakauli nami diri sa balay, and karon is kanang namalit jud mi, nagpanik buying jud mi. Namalit mig mga dilata, mga pagkaon namong ref puno yun og kuan pagkaon, and puno kuan mga pagkaon yun kay para kay ana nila is lockdown na daw, ugma daw. And according to them, wala na daw jeep, and isa ra ka pamilya ang pwede makaadto sa syudad. So tagaan kanila og quarantine pass para makasulod ka, makadto ka dito sa syudad. And also kuan sa 300, as for now 307 na ang case diri sa Pilipinas. So kuan na yun, no? So all I really wanted to say is I really hope, and let's just pray, and ako dyan na siyang i-document tungod kay para kuan bitaw kayo. This is very memorable kuan bitaw kanang in the entire history nga inani ang nahitabo sa kalibutan nga nagpanik yun, and di lang isa ka bansa kundi tibuok yun kalibutan ang nagka kuan ning virus. So that's it. So once again, thank you for watching in this video guys. I hope you like it. If you like this video, give me a big thumbs up, and please don't forget to subscribe to my channel. That's all. Thank you.